ओम शांति 28/7/2021 साकार महावाक्य। मिठे बच्चे, ଏହା पुरुषोत्तम ହେବାର संगम ଯୁଗ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ କର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠେ ବच्चे, ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାର ସଂଗମ ଯୁଗ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ କର ନାହିଁ। प्रश्न, संगमरे तुमे पिलामाने सबुठारु बड़ पुण्य कौन करुछ? संगमरे तुमे पिलामाने सबुठारु बड़ पुण्य कौन करुछ? उत्तर, निजकु बाबांको समर्पण करिदेबा अर्थात संपूर्ण स्वाहा होइजिबा, एहा ही सबुठारु बड़ पुण्य। एबे ही तुमे मोहशून्य होइछ। पिला छुआ घर द्वार सबु भूलुछ। एहा ही तुमर व्रत। आप मुए मर गई दुनिया अर्थात निजे मले दुनियार समाप्ति। एबे तुमे विकारी संबंधरु मुक्त हेउछ। गीत अछि, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। एमाने सबु भक्ति मार्गर बाबांको महिमा करुछंती। एहा परवाना अर्थात आत्मा मानंकर समा अर्थात परमात्मांक निमित्त महिमा। एबे बाबा आसिछंती, तेबे बंची थाउ थाउ काहेकि आमे तांकर न हेबु। जिए पोष्य करंती तांक पाई बंची थाउ थाउ कुहा जाए। पूर्वर तुमे आसुरी परिवारर थिल, एबे तुमे ईश्वरीय परिवारर होइछ। एबे ही ईश्वर आसी तुमको निजर करुछंती, जाहाको शरणापन्न हेबा कुहा जाए। गायन रहिछि ना, मो तुमर शरण पसिली। जेतेबेले भगवान आसंती सेतेबेले शरण पसंती, निजर शक्ति तथा प्रभाव देखांती। से ही शक्तिमान अटंती। वास्तव रे तांकर आकर्षण रहिछि ना, सबु किछि छड़ाई दियंती। जिए वास्तव रे बाबांक संतान संतति हुअंती, सेमाने आसुरी संप्रदायर संबंधरे हैरान होई जानती। कहुछंती, बाबा आमे केबे एई संबंधरु मुक्त हेबु? एठारे एही पुरुणा संबंध को भूलिबा को हेबो। जेतेबेले आत्मा देहरु अलगा होई जाए, सबु बंधन समाप्त होई थाए। वर्तमान तुमे जानिछ, समस्तंकर मृत्यु निश्चित एवं ए सबु विकारी बंधन। एबे पिलामाने निर्विकारी संबंध चाहुछंती। निर्विकारी संबंधरे थिले विकारी संबंधरे एबे अछंती, तापरे आमर निर्विकारी संबंध हेबो। ए कथा अन्य काहार बुद्धिरे न थाए। पिलामाने जानिछंती, आमे आसुरी बंधनरु मुक्त हेबार पुरुषार्थ करुछु। एक बाबांक सहयोग रखा जाए। सेपटे केवल रावण, एपटे केवल राम। ए सबु कथा दुनिया जाने नाही। कहंती रामराज्य दरकार, किंतु सारा दुनिया रावण राज्य रे अछि, एहा केही बुझु नाहंती। राम राज्य रे पवित्रता सुख शांति थिला, एबे नाही। परंतु जहा कहुछंती तांको अनुभव करू नाहंती। गायन करंती, एही आत्मा सबु सीता अटंती। केवल जणे सीतार कथा नाही, ना केवल जणे अर्जुन, जणे द्रौपदींक कथा। एहा तो अनेकंक कथा अटे। जनकर दृष्टांत दिया जाए। तुमको भी कुहा जाए, तुमे समस्ते अर्जुनंक परे। तुमे कहिब, अर्जुन ही भागीरथ अटंती। बाबा कहुछंती,
ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରର ରଥ ଆରୋହଣ କରୁଛି। ଦୁନିଆରେ ଚିତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଦେଖାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ଏସବୁ କଥା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନର କୋର୍ସ ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଅଲଗା, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ ବୈରାଗ୍ୟ କହନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସହରକୁ ଫେରି ସେଠାରେ ନିବାସ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଲୁ। ତୁମର ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ। ତାହା ସୀମିତ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହଠଯୋଗ, ହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ପୁରୁଣାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କଳିଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ୱାହା କରୁଛ। ଜାଣିଛ ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସାରା ଦୁନିଆର ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ୱାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ସ୍ୱାହା ନ କରିବୁ? ତୁମକୁ ଏହାର କେତେ ପୁଣ୍ୟ ନ ମିଳିବ? ତାହା ହଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଏହା ବେହଦ୍ର କଥା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ବ୍ରତ ନିୟମ ଆଦି ପାଳନ କରନ୍ତି। ତୁମର ବ୍ରତ ବହୁତ ବଡ଼। ତୁମର ପିଲାଛୁଆ, ଘରଦ୍ୱାର ଆଦି ସବୁ ଅଛି, ପରନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ମୋହ ତୁଟି ଯାଇଛି। ଆପ୍ ମୁଏ ମର ଗଇ ଦୁନିଆ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ। ସର୍ବପୁରୁଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତମ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତୁମେ ଆସିଛ ଏପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉତ୍ତମ ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ମିଳିଛି। କେତେ ବଡ଼ ମହଲ, ବଗିଚା ଆଦି ଅଛି। ଏହା ହେଲା ଏଠିକାର କଥା। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ରାମରାଜ୍ୟ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ତାପରେ ଏହି କଳିଯୁଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରହିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ମହଲ କିପରି ହୋଇଥିବ। କାଲି ରାମରାଜ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ ରାମରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବ। ତୁମେ ବାଜି ମାରୁଛ ଆମେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ବଦଳି ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଏବେ ବାଜି ମାରୁଛ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବାର ଅଛି ଭବିଷ୍ୟ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାଆନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅହିଂସା ପରମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଅନ୍ୟ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପରଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବ। ତାପରେ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ସାରା ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜିକାଲି ସମୟର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ।
अकाल मृत्यु हो जाए अथवा कहार शत्रुता हेले उड़ाई दियंती। तुमको तो केही मारी पारिबे नाही। तुमे अविनाशी पुरुषोत्तम अट, एहा विनाशी ताहा भी रावण राज्य। एमानंको तुम दैवी राज्यर जना नाही। तुमे जानिछ आमे श्रीमतरे निज दैवी स्वराज्य स्थापन करुछु। जिए भल कर्तव्य करी जाइछन्ति तांकर पूजा हेउछि, एहा तुमे जानिछ। देख जगदम्बांकर केते पूजा हेउछि। एबे हेउछन्ति ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुमे जगत अम्बांक संतान ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राजराजेश्वरी। दुहिंक मध्यरे उत्तम किए? ज्ञान ज्ञानेश्वरी पाखक जाई अनेक प्रकारर मनोकामना शुणांती, अनेक जिनिस मागंती। जगदम्बांक मंदिर और लक्ष्मी नारायणंक मंदिर रे बहुत फरक रहिछि। जगदम्बांक मंदिर बहुत छोट छोट स्थान रे हेउथिबा भिड़ को मनुष्य पसंद करती। श्रीनाथंक मंदिर रे बहुत भिड़ हुए। कपड़ारे बाड़े बाड़े भिड़ को कम करा जाए, अर्थात स्थान खाली करने को कहा जाए। कलिकता रे काली मंदिर केते छोट, भितरे बहुत तेल और पानी बा तैलाक्त थाए। भीतर को बहुत सावधान होई जीवाकू पड़े, बहुत भिड़ रही। लक्ष्मी नारायणंक मंदिर बहुत बड़ होई थाए। जगदम्बांक मंदिर बहुत छोट काहींकि? गरीब अटंती ना, तेणु मंदिर भी छोट होई थाए। लक्ष्मी नारायण साहुकार अटंती, तेणु मंदिर केबे मेला लागे नाही। जगदम्बांक मंदिर रे बहुत मेला लागे, बाहरु बहुत लोक आसंती। महालक्ष्मी मंदिर अछि, तुमे भी जानिछ। सेठारे लक्ष्मी नारायण उभय अछंती। तांक बा लक्ष्मी ठारू केवल धन मागंती, कारण से धनवान होइछंती ना। एठारे अविनाशी ज्ञान रत्न मिलुछि। धन पाई लक्ष्मी पाखक जाती, बाकी अनेक सबु आशा मान रखी जगदम्बांक पाखक जाती। तुमे जगदम्बांक संतान अट। 21 जन्म पाई तुमे समस्तंक मनोकामना पूरा करुछ। गोटिए महामंत्र द्वारा 21 जन्म पाई सबु मनोकामना पूरा हेउछि। अन्य सबु मंत्र आदि निरर्थक। बाबा बुझाउछन्ति तुमे पतित हेबा कारणरु एही मंत्र मो तुमको देउछि। मामे कम याद कले पावन हेब। एहा बाबांक व्यतीत आत्मा मानंकु केही कहि पारिबे नाही। एथिरु सिद्ध हेउछि एही सहज राजयोग बाबा ही सिखाउछन्ति। से ही मंत्र देउछन्ति। 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य देइथिले। एहा मने पडुछि। एबे तुमे सम्मुखरे बसिछ। ख्रीष्ट आसिकरी जाइछन्ति, तेणु तांकर बाइबेल पढ़ुछन्ति। से कौन करिछन्ति? धर्म स्थापना करिछन्ति। तुमे जानिछ शिव बाबा कौन करिछन्ति? कृष्ण कौन करिछन्ति? कृष्ण तो सत्य जुगर राजकुमार थिले, जी नारायण हेले पुणी पुनर्जन्म नेइछन्ति। शिव बाबा किछि करि जाइछन्ति, तेबे जाई तांकर एतिकी पूजा आदि हेउछि। राजयोग शिखाई भारत को स्वर्ग करि जाइछन्ति। जेउ स्वर्ग रे प्रथम नंबर मालिक निजे होई नाहंती, से तो श्री कृष्ण हेले। तुमे बुझी जाइछ निश्चित कृष्णंक आत्मा को पढ़ाइले। तुमे कृष्णंक वंशावली बसिछ। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कुहा जाए। राजस्थान रे भी राजा को अन्नदाता कुहा जाए। राजा मानंकर केते मान्यता रहिछि। पूर्वरु समस्ते अभियोग नहीं राजांक पाखकु आसुथिले, दरकार बसुथिला। केही भूल कले पश्चाताप करुथिले। आजिकाली तो जेल वार्ड्स बा रीतिमत जेल रे रहुथिबा कयदी बहुत अछंती। क्षण को क्षण जेल को जाउछंती।
एबे तुम मानंकु गर्भ जेल को जीवार नाही, तुमको गर्भ महल रे आसीबार अछि। सेथिपाई बाबांकु याद कर, तेबे विकर्म विनाश हेबो, आउ केबे गर्भ जेल को जीव नाही। सेठारे बा सत्य जुगरे पाप हुए नाही। समस्ते गर्भ महल रे आसंती, केवल कम पुरुषार्थ कारणरु कम पद प्राप्त करंती। उच्च पदधारी बहुत सुख प्राप्त करंती। एठारे तो केवल 5 वर्ष पाई गवर्नर प्रेसिडेंट निर्धारित करा जाए। तुमे बुझाई पारिबो भारत ही दैवी राजधानी होईछि। एबे तो ना राजस्थान अछि ना राजा रानी अछंती। पूर्वरु केही सरकारंको टंका देउथिले महाराजा महारानी रो टाइटल मिली जाउथिला। एठारे तुमे पाठ पढुछ, पाठ पढ़ा द्वारा केही राजा रानी हुअन्ति नाही। तुमर लक्ष्य उद्देश्य रहिछि, तुमर लक्ष्य बा उद्देश्य रहिछि। एही पाठ पढ़ा द्वारा तुमे विश्व महाराजा महारानी हेउछ। राजा रानी भी नुहे, राजा रानी रो टाइटल त्रेतारु आरंभ हेउछि। तुमे एबे ज्ञान ज्ञानेश्वरी हेउछ, पुणी राजराजेश्वरी हेब। किए करिबे? ईश्वर। किपरि? राजयोग ओ ज्ञान द्वारा। राजत्व पाइबा पाई बाबांको याद करिबा दरकार। बाबा तुमको स्वर्गर मालिक करुछंती, एहा बहुत सहज अटेना। स्वर्ग स्थापना ईश्वर पिता बा गॉड फादर ही करुछंती। स्वर्गरे तो स्वर्गर स्थापना करिबे नाही। सेमानंको निश्चित संगमरे पद प्राप्त हेउछि। सेथिपाई एहाकु सुहावना कल्याणकारी संगम जुग कुहाजाउछि। बाबा पिला मानंकर केते कल्याण करुछंती, स्वर्गर मालिक करि देउछंती। कहंती परम पिता परमात्मा नूतन दुनिया रचना करुछंती, परंतु सेठारे किए राज्य करुछंती एहा काहाकु जଣା नाही। तुमे बुझुछ राम राज्य काहाकु कुहा जाए? सेमाने तो राम राज्य को 1,00,000 वर्ष देइछंती, कଳି जुग को 40,000 वर्ष दे छंती। बाबा कहउछंती मो संगमरे आसुछि, मु आसी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरीर स्थापना करुछि। एहा ही सत्य नारायणଙ୍କ कथा। सत्य जुगरे तुमे लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न हेउछ। तापरे कला कम होई जाउछि। नुआ वृक्ष सेतेबेले कुहा जाए जेतेबेले स्थापना हुए। नुआ घर तियारी हेले ताको नुआ कुहा जिवो। तुमे सत्य जुगरे आसिले नुआ राजधानी हेबो। पुणी कला कम होई जाई थाए। एठारे स्थापना हेउछि। एही आश्चर्यर कथा काहारी बुद्धिरे नाही। बाबा बुझाउछंती सबु आत्मा मानंक पाई एहा पुरुषोत्तम हेबार जुग। जीवन मुक्त को पुरुषोत्तम कुहा जाए। जीवन बंधन को पुरुषोत्तम कुहा जीव नाही। वर्तमान समस्ते जीवन बंधन रे अछंती। बाबा आसी समस्तंको जीवन मुक्त करुछंती। तुमे अधा कल्प जीवन मुक्त हेब, पुणे जीवन बंधन रे रहिब। एहा तुमे बुझुछ। तुमर व्रत बा नियम कौन? बाबा आसी व्रत रखाई छंती। खाद्य पानीय कथा नुहे। सबु किछि करी एक रे बाबांको याद कर एवं पवित्र हुआ। पुरुषोत्तम मासरे अधिकांश पवित्र रहुथिबे। वास्तव रे एही पुरुषोत्तम जुगर महत्व अछि। तेणु तुमको केते खुशी केते निशा हेबा दरकार। एबे तुम द्वारा किछि पाप कर्म हेबा अनुचित
କାହିଁକିନା ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଥି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବାର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାର ଅଛି। ଘରଦ୍ୱାର ଆଦି ସବୁ ଥାଇ ହୃଦୟରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦିଅ। 2 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀମତରେ ନିଜ ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଉଚିତ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବାର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଅଲମାଇଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରି ସଦା ଅଟଳ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ଅଲମାଇଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରି ସଦା ଅଟଳ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କ ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏତେ ଅଟଳ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉ ଯେ କେହି ଟାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ସହଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ମେସିନାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେଣି।